क्या आप जानते हैं कि एक यूनानी शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अपनी 10 अरब डॉलर की दौलत छोड़ दी थी। मैनुअल मंगोल एक शिपिंग इंडस्ट्री में बिजनेस टाइकून था जो यूनान में तवील अरसे से कायम शिपिंग फैमिली से ताल्लुक रखता था। और आखिरकार उसने अपनी एम्पायर को बरतानिया मुंतकिल कर दिया और कारोबारी अशराफिया में अपनी जगह बनाकर 10 अरब डॉलर से ज्यादा की दौलत जमा की। 1958 में उसके बेटे कार्लोस की पैदाइश हुई। शुरू से कार्लोस ने शाहाना जिंदगी गुजारी। उसकी परवरिश एक मल्टी कल्चरल माहौल में हुई और इंग्लिश, फ्रेंच, यूनानी और हिस्पानवी समेत बहुत सी जबानों पर उबूर हासिल किया। उसने बरतानिया के सबसे मशहूर स्कूलों में से एक ईटन कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने अपनी तालीम में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ खेलों जैसे रोइंग, रग्बी और क्रिकेट में एक एथलीट की हैसियत से अपने स्कूल की नुमाइंदगी की। वो पुरवकार, लग्जरी और परफेक्ट लाइफ गुजार रहा था, एक ऐसी जिंदगी जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। कार्लोस के अंदर खालीपन का एहसास था जो उसको परेशान करता था। वो कुछ मुख्तलिफ करने के लिए तरस रहा था। चुनांचे उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने माँ बाप को बताया कि वो फ्रांस के देहात में चंद दोस्तों के साथ रहने जा रहा है। चूंकि ये 1990 की दहाई से पहले की बात है, इसलिए वहाँ कोई मोबाइल फोन नहीं था और उसकी फैमिली उससे कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। उसका प्लान जनूब मशरकी एशिया में बर्मा जाकर रूबी की स्मगलिंग करके गुजर बसर करना था। ये सन 1974 था और कार्लोस सिर्फ 16 साल का था। उसने फ्रांस से मशरक का सफर शुरू किया और यूरोप के रास्ते मिडल ईस्ट, फिर अफगानिस्तान और फिर आखिरकार हिंदू कुश के पहाड़ों पर वाक़ पाकिस्तान के एक कबायली इलाके में दाखिल हुआ। अगले 2 सालों तक उसने मजदूर और बॉडीगार्ड के तौर पर छोटे मोटे काम किए। उसको एक पश्तून कबीले ने अडॉप्ट कर लिया था। उधर उसने पश्तो जबान बोलना सीखी, लेकिन फिर कार्लोस को अपनी फैमिली की याद आई और उसने फैसला किया कि अब बरतानिया वापस जाना चाहिए। कार्लोस ने अपनी उसी पुरानी जिंदगी में दोबारा जम होने की कोशिश की। उसने अपनी तालीम दोबारा शुरू की और अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। और अपनी दौलत और रवाबित की वजह से वो जल्द ही अमेरिका के अमीर तरीन और मशहूर अफराद के साथ मेल जोल करने लगा। यहाँ तक कि कैनेडी खानदान से उसकी दोस्ती हो गई। ग्रेजुएशन के बाद वो मैनहट्टन चला गया और अगले चंद सालों में उसने वॉल स्ट्रीट ब्रोकर के तौर पर काम किया और आहिस्ता आहिस्ता अपना बिजनेस खड़ा किया। वो ज़हीन, वेल कनेक्टेड और बहादुर इंसान था, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए मैनहट्टन की पुरआसाइश जिंदगी उसके लिए बेमायनी सी हो गई। अब ये 1985 की बात है कि कार्लोस को मशरक के खतरनाक सफर पर गए हुए 9 साल गुजर चुके थे, जिसके बाद वहाँ बहुत से वाकयात रूनुमा हो चुके थे। यानी सन 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और मुल्क में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम करने के लिए बगावत की थी। उसके नतीजे में अफगान मुजाहिदीन के नाम से मशहूर बागी गिरोहों का एक सिलसिला उभरा, जिसे पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब और यहाँ तक कि अमरीका की हिमायत हासिल थी। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और मुजाहिदीन के दरमियान लड़ाई चल रही थी। जैसे जैसे लड़ाई की खबरें न्यूयॉर्क के लोगों तक पहुंची, कार्लोस ने फैसला किया कि उसे अपने पुराने दोस्तों को तलाश करना चाहिए और उनकी लड़ाई में उनका साथ देना चाहिए। लिहाजा उसने वन वे टिकट बुक कराया और इस्लामाबाद जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। जब कार्लोस इस्लामाबाद पहुंचा तो उसने एक गाड़ी पकड़ी और सीधा पेशावर चला गया। अफगानिस्तान के बहुत से मुजाहिदीन ग्रुपों के ठिकाने पेशावर में थे। उसने अपना तारुफ कराया और एक गिरोह को कायल किया कि वो उसे सरहद पार अफगानिस्तान ले जाएं। अब उसकी उम्र 26 साल थी। एक अमीर घराने से ताल्लुक रखने वाला एक यूनानी नौजवान मुजाहिदीन के ट्रक के पीछे बैठा सोवियत यूनियन के साथ जंग में दाखिल हो रहा था। उसने अपनी मैनहट्टन की तमाम दौलत फरोख्त कर दी थी और वो जिंदगी अब बहुत पीछे रह चुकी थी। अगले चंद सालों में कार्लोस ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम करीम रखा। वो अफगानों के साथ नमाज पढ़ता और अफगानों की तरह लिबास ज़ेबतन करता था। इब्तदाई तौर पर मुजाहिदीन की जदोजहद में उसकी शमूलियत सियासी मसाइल में मदद देना थी, जैसे गैर मुल्की रिपोर्टरों के साथ बातचीत करना और अमरीकी नुमाइंदों की मीटिंग्स में शिरकत करना। लेकिन जंग में अमली तौर पर हिस्सा लेने की उसकी ख्वाहिश बढ़ती गई और आखिरकार उसने बंदूक उठा ही ली। 1988 तक वो एक तजर्बाकार जंगजू बन चुका था और खास तौर पर घात लगाकर हमलों और सरप्राइज अटैक्स की मंसूबाबंदी करने में महारत रखता था। आखिरकार वो 12 रुकनी यूनिट का कमांडर भी बन गया और मिशंस को खुद से ऑपरेट करने लगा। 1999 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन कम्युनिस्ट अफ्रीकी अभी भी वहीं थे। कार्लोस ने उस मौके का फायदा उठाते हुए लंदन का दौरा किया और वहां की न्यूज एजेंसियों से राब्ता किया ताकि अफगानिस्तान में जारी जंग को दस्तावेजी शक्ल दी जा सके।
اب کارلوس نہ صرف مجاہدین کا کمانڈر تھا بلکہ وہ ایک جنگی نامہ نگار کے طور پر بھی ابھرا۔ اس وقت افغانستان میں کمیونسٹ افریقیوں کے خلاف لڑائی چل رہی تھی جنہوں نے خود سوویت یونین کے ساتھ اتحاد کیا ہوا تھا۔ کارلوس اپنے ایک ہاتھ میں AK-47 گن اور دوسرے ہاتھ میں اپنے کیمرے سے فوٹیج کی شوٹنگ کر رہا ہوتا تھا۔ سال کے آخر تک افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی تھی اور مجاہدین فتح یاب ہو چکے تھے۔ افغان جنگ کے بعد کارلوس نے ان ممالک کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا جو جنگوں کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ عراق سے سوڈان، برما، انگولا اور روانڈا چلا گیا اور یہاں تک کہ اپنے سفر کو دستاویزی شکل دیتے ہوئے کئی بار صومالیہ کا بھی دورہ کیا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ کارلوس جیپ کے اوپر کھڑا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں ہینڈ گن اور دوسرے ہاتھ میں پیسوں کا بیگ تھا اور مسلح افراد کا ایک گروپ اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ NBC اور ABC کے دیگر جنگی صحافیوں نے کارلوس سے کہا کہ وہ ان افراد کو پیسے دے کر اپنا بچاؤ کر لے، لیکن کارلوس نے انہیں اس وقت تک ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا جب تک کہ ان افراد نے اپنی پہلی نماز ادا نہ کر لی۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں کارلوس ایک سخت لڑائی میں گھرا ہوا تھا۔ اس دوران اس نے دوپہر کے کھانے کا وقفہ لیا، اسے کچھ جھینگے ملے تو اس نے وہیں باربیکیو کرنا شروع کر دیا، حالانکہ چاروں طرف لڑائی چل رہی تھی۔ کارلوس جلد ہی دنیا بھر کے جنگی نامہ نگاروں کے درمیان ایک لیجنڈ بن رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ کارلوس کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ 23 اگست 1998 کو کارلوس پشاور واپس آیا تو وہ پشاور کے ایک ہوٹل کی تیسری منزل پر قیام پذیر تھا۔ وہ چند روز قبل افغانستان میں ہونے والے بم دھماکوں کی رپورٹنگ کے لیے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اس وقت امریکہ نے افغانستان میں کئی تربیتی کیمپوں پر حملہ کرتے ہوئے انفینٹ ریچ نامی آپریشن شروع کیا ہوا تھا۔ کارلوس اب خود کو ایک مقامی شخص کے طور پر دیکھنے لگا تھا اور سرحد پار کر کے افغانستان میں داخل ہونے کے لیے میران شاہ کی طرف روانہ ہوا، لیکن وہاں پہنچا تو اسے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ پر روک لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ وہ افغانستان میں داخل ہونے کی کوشش کیوں کر رہا ہے۔ اس وقت پورا ملک خطرے میں تھا، اس لیے سیکیورٹی اہلکاروں نے کارلوس کو بس میں بٹھا کر واپس پشاور بھیج دیا۔ جب وہ پشاور واپس آیا تو وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں گیا، لائٹس بند کی، بستر پر لیٹا اور سو گیا۔ اگلے دن کارلوس کا فون بجا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ سارا دن فون بجتا رہا لیکن فون کا جواب نہ ملنے کے بعد اس کے ساتھی صحافی اس کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے پشاور پہنچ کر کارلوس کو تلاش کیا تو اسے اپنے بستر پر بے جان پڑا پایا۔ خبریں گردش کرنے لگیں کہ وہ نشے کا عادی تھا اور اس کے پورے کمرے میں سوئیاں پائی گئی ہیں۔ شاید اس نے ہیروئن کی زیادہ مقدار لے لی تھی، لیکن اس کے تمام ساتھیوں نے گواہی دی کہ اتنے سالوں تک انہوں نے اسے کبھی بھی منشیات کا استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک پرہیزگار مسلمان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اس کی موت کیسے ہوئی یہ ایک معمہ ہے جو آج تک حل نہ ہو سکا۔ کارلوس ماورولین کی کہانی بلا شبہ دنیا کی سب سے حیران کن کہانیوں میں سے ایک ہے۔ اس نے ایک ایکسٹرا آرڈنری لائف گزاری، یعنی $10 ارب کی دولت کا وارث ہونے سے لے کر وال سٹریٹ میں بروکر کی حیثیت سے کام کرنا، کینیڈی خاندان کی دوستی، مجاہدین میں شامل ہونا، سوویت یونین کے خلاف فوجیوں کی ایک بٹالین کی کمان کرنا اور آخر کار ایک پرہیزگار مسلمان بن کر موت کی آغوش میں